व्यूअर्स, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। वाशिंगटन हरकत में है, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ रवाना हो चुके हैं और तेहरान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। ये सिर्फ धमकियां नहीं हैं, ये महज बयानात भी नहीं है, ये वो लम्हा है जब एक हुक्म पूरे खित्ते को जंग में झोंक सकता है। वाशिंगटन एक बार फिर तेहरान के साथ सिफारती और फौजी मुकाबले की तैयारी कर रहा है। अरब मीडिया दावा कर रहा है ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी, अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता रवाना हो चुका है। ट्रंप आइंदा हफ्ते खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक अमेरिका ईरानी फोर्सेस पर मज़ीद हमले भी कर सकता है। साबिक अमरीकी सफ़ीर के दावे ने तहलका मचा दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई पर हमला ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तवील अरसे से जारी पाबंदियाँ ईरानी अवाम की मुश्किलात की बड़ी वजह हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पॉलिसी बयान जारी। सदर उन्हें भी इसी तरह का जब बयान जारी किया तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई तनहा नहीं, वो ईरानी कौम की जान है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर ने भी ये बयान दे दिया। ईरान में अब नई क़यादत की तलाश का वक्त आ गया है। ट्रंप का भी नया बयान सामने आ गया। अमेरिकी मीडिया ने पोल भी खोल दिया कि इसराइल के रॉकेट्स ख़त्म होने की वजह से ईरान पर हमला रोका गया। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी बड़ा इंकशाफ कर दिया है। ईरान के फसादात के पीछे कौन? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। इसी व्लॉग में तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ हमजा तारिक। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज से ऐसा लगता है कि गुज़श्ता दिनों में मुजाहिरों के थम जाने के बाद उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी धमकियों और तादीबी कार्रवाइयों का बाब बंद कर दिया है। अरब मीडिया को मिलने वाली खुसूसी मालूमात इस बात का इशारा दे रही हैं कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तसादुम का एक बड़ा अब भी मरहला शुरू हो सकता है। इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि एक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ सेंटकॉम के इलाके की तरफ रवाना हुआ है और वहाँ हफ्ते के आखिर तक उसकी आमद मुतवक्के है। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन खित्ते में फ़ज़ाइया के दस्ते भेजने की तैयारी भी कर रही है। अमरीकी अहलकार ने कहा किसी भी इलाके में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भेजना हमेशा एक पैगाम होता है। इन ढके छुपे पैगामात को हर फरीक अपने अपने अंदाज में समझता है, लेकिन उन्होंने इस बात की निशानदही की कि तैयारा बरदार जहाज़ की उसके कई बहरी जहाज़ों और तैयारों के दस्तों के साथ मौजूदगी अमरीकी सदर और अमरीकी सियासी और फ़ौजी क़यादत को मुख्तलिफ ऑप्शंस फराहम करती हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की मशरिक़ वस्ता आमद के साथ ही ट्रंप के पास कई काबिल अमल मंसूबे मौजूद होंगे, जिनमें से एक उन बहरी जहाज़ों को रोकना है जो ईरानी तेल दुनिया भर में ले जाते हैं। स्मगल शुदा ईरानी तेल की मिकदार रोज़ाना 15 लाख बैरल से ज़्यादा है और तेहरान ने इसे बेचकर कम अज़ कम 42 अरब डॉलर कमाए हैं। अगर ट्रंप ये कदम उठाने का फैसला करते हैं तो ईरान को तेल की बरामद से रोकना एक बड़ा सदमा होगा जो तेहरान को इस माशी बहरान के बीच मज़ीद तबाही की तरफ धकेल देगा जिसका वो महीनों से शिकार है। इसके अलावा अमेरिका को ईरान का मुकाबला करने और उसे अमरीकी शराइत मानने पर मजबूर करने के लिए इजाफी इक़दामात करने होंगे। इन इक़दामात में ईरान के बुनियादी रास्ते, इराक़ी शहरक का इलाज करना शामिल हो सकता है। अमरीकियों को ईरानी मीज़ाइल सलाहियतों का भी सामना करना होगा। एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि हम ईरानी निज़ाम के तर्ज़ अमल की पेशगोई नहीं कर सकते। ईरान वेनेज़ुएला नहीं है, बल्कि उसके पास जदीद मीज़ाइल सिस्टम और कुछ रडार्स मौजूद हैं और वो मुकाबले के गैर मामूली तरीके बशमूल तशद्दुद भी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान एक हकीकी हरीफ है और इस सूरत हाल को हल्का नहीं लेना चाहिए। कई ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हालात आने वाले हफ्तों और महीनों में मज़ीद कशीदगी की तरफ जा सकते हैं और इसका फ़ैसला अकेले सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इस वक्त कोई भी वसूख से नहीं कह सकता कि तमाम मंसूबे और तवक्कुआत एक ही तरह तयशुदा नक्शे के मुताबिक चलेंगे। इसराइल में अमेरिका के साबिक सफ़ीर डॉन शेपरो ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरानी क़यादत अमेरिका पर ईरान में तशद्दुद और कत्ल व गारत में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद कर चुकी है। ये डॉन शेपरो साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौरे सदारत में इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर रह चुके हैं। उसने एक इसराइली मीडिया को इंटरव्यू दिया है, कहा कि सदर ट्रंप आने वाले हफ्तों में ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। साबिक सफ़ीर का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ईरान में तशद्दुद, मुजाहिरों और कत्ल के वाक़यात में अमरीकी सदर बराह रास्त मुलव्वस है। डॉन शेपरो ने कहा कि जल्द
امریکہ کو ایک بڑا بحری بیڑا مشرق وسطیٰ میں موجود ہوگا جو نہ صرف ایران پر حملے کو آسان بنائے گا بلکہ ایران کی جانب سے کسی ممکنہ جواب کی صورت میں دفاعی تیاریوں میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ سابق امریکی سفیر کے مطابق امریکہ ایرانی فورسز پر مزید حملے بھی کر سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کا امریکی دھمکیوں پر دبنگ جواب سامنے آیا۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا کہ آیت اللہ علی خامنائی پر کوئی بھی حملہ مکمل جنگ کا سبب بن جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا سخت اور افسوسناک جواب آپ کو دے گا، آپ کو اس کا افسوس تمام عمر رہے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر پر حملہ دراصل ایران کے خلاف ہمہ گیر جنگ کے مترادف ہوگا۔ یہ رد عمل امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے بعد سامنے آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران میں نئی قیادت لانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایرانی صدر نے معاشی بحران کا ذمہ دار بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو قرار دیا اور کہا کہ طویل عرصے سے جاری پابندیاں اور دشمنی ایرانی عوام کی مشکلات کی بڑی وجہ ہیں۔ اگرچہ سخت بیانات کے باوجود ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ ایران نے 800 قیدیوں کی طے شدہ پھانسیاں روک دی ہیں۔ امریکہ نے خطے میں فوجی نقل و حرکت بڑھائی ہے، تاہم کسی واضح کارروائی کا اعلان نہیں کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ٹرمپ کو مجرم قرار دیتے ہوئے ملک میں ہزاروں ہلاکتوں کا اعتراف کیا اور الزام عائد کیا کہ بدامنی کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی حاصل گروہ شامل ہیں۔ ایران میں مظاہرے گزشتہ ماہ تہران کے گرینڈ بازار سے معاشی مسائل کے خلاف شروع ہوئے جو جلد ہی ملک بھر میں پھیل گئے۔ حکام نے احتجاج روکنے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا، سیکیورٹی فورسز تعینات کیں، کریک ڈاؤن کیا، جس کے بعد مظاہروں میں کمی آئی مگر ہلاکتوں اور گرفتاریوں کی اطلاعات بدستور سامنے آتی رہیں۔ ایرانی عدلیہ نے اندیا دیا کہ بدامنی سے جڑے مقدمات میں سزائے موت پر عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ عدلیہ کے ترجمان کے مطابق متعدد کارروائیوں کو محارب قرار دیا گیا ہے جس کے تحت سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ ایران کی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی تنہا نہیں، وہ ایرانی قوم کی جان ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کا کہنا تھا کہ ایران کی عظیم اور بہادر قوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی قیادت میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ذلت کا مزہ چکھائے گی۔ ایران نے G7 ممالک کے بیان کو مداخلت پسندانہ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ملک میں پرتشدد مظاہروں کے پیچھے اسرائیل ملوث ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق احتجاج کو پرتشدد بنانے میں دہشت گرد عناصر شامل تھے جنہیں امریکہ اور اسرائیل کے پشت پناہی حاصل تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر دعویٰ کیا کہ دستیاب بیانات اور اعترافات اس بات کی واضح شہادت ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکار مظاہروں میں موجود تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ داخلی صورتحال کے بارے میں جھوٹی خبریں بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ادھر ایران میں حکومت مخالف مظاہروں پر ریاستی کریک ڈاؤن مزید سخت کیا گیا تھا۔ پولیس چیف احمد رضا نے مظاہروں میں شریک افراد کو 3 دن کے اندر خود کو حکام کے حوالے کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے، خبردار کیا کہ بصورت دیگر سخت کارروائی ہوگی۔ ایرانی پولیس چیف نے کہا کہ جو نوجوان دھوکے میں آ کر احتجاج میں شامل ہوئے اگر وہ مقررہ مدت میں سرنڈر کریں تو انہیں گمراہ سمجھتے ہوئے نرمی برتی جائے گی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کی ایجنسی ہارانا جس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ہے اس نے 3000 سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے جبکہ مزید 4000 کیسز زیر غور ہیں۔ ایجنسی کے مطابق 24000 سے زائد افراد کی گرفتاری کی تصدیق ہو چکی ہے۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کے مطابق مظاہروں میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ یہ ڈیٹا ایران کے بڑے ہسپتالوں اور ایمرجنسی وارڈز کے عملے نے جمع کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ اسرائیل کے راکٹس ختم ہونے کی وجہ سے روکا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 14 جنوری کی صبح مشرق وسطیٰ اور واشنگٹن میں یہ تاثر مضبوط ہو چکا تھا کہ ٹرمپ ایران کے خلاف سخت فضائی حملوں کی منظوری دینے والے ہیں۔ یہ حملہ امریکی فوجی طاقت کے دوسرے بڑے استعمال کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ اگرچہ ٹرمپ نے باضابطہ طور پر حملوں کا حکم نہیں دیا تھا لیکن ٹرمپ کے اعلیٰ سیکیورٹی مشیروں کو توقع تھی کہ وہ پیش کیے گئے فوجی آپشنز میں سے کسی ایک کی جلد منظوری دے دیں گے جس کے باعث رات گئے تک سرگرمیوں کے لیے تیاری کی جا رہی تھی۔ اسی دوران پینٹاگون نے اعلان کیا کہ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS روزویلٹ خلیج فارس میں داخل ہو چکا ہے۔ متعدد امریکی اور غیر ملکی حکام نے اس بیان کو فوجی مداخلت کا اشارہ سمجھا، تاہم صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ ڈالنے کے دیگر راستوں پر بھی غور کر رہے تھے تاکہ مظاہرین کے قتل کو روکا جا سکے۔ اہم موڑ اس وقت آیا جب ٹرمپ کو خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کے ذریعے اطلاع ملی کہ ایرانی حکومت نے 800 افراد کی مجوزہ پھانسیوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم دیکھیں گے اور انتظار کریں گے۔ بعد ازاں جمعرات کو امریکی انٹیلیجنس نے تصدیق کی کہ پھانسیاں عمل میں نہیں آئیں تو ٹرمپ کے اس اچانک فیصلے نے ان کے کئی مشیروں کو حیران اور ایران مخالف عناصر کو مایوس کیا تھا۔ درجن سے زائد موجودہ اور سابق امریکی مشرق وسطیٰ کے عہدیداروں کے مطابق یہ فیصلہ اندرونی اور بیرونی دباؤ، سفارتی رابطوں اور فوجی تیاریوں کے تناظر میں کیا گیا، جبکہ حکام کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک اور مشرق وسطیٰ کے ملک کو غیر مستحکم کرنا غیر متوقع نتائج کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
जबकि अमरीकी फौजी ताकत की जो ताकत है वो भी महदूद है। अमरीकी अखबार का कहना है कि पेंटागन के अहदेदारों को तशवीश थी कि सदर के हुक्म पर कैरेबियन में तैयारा बरदार बहरी बेड़ा भेजने के बायस मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फायर पावर मतलूबा हद से कम हो चुकी है, जो मुमकिन बड़े ईरानी जवाबी हमले के लिए नाकाफ़ी हो सकती है। सऊदी अरब, कतर और मिस्र समेत अहम अमरीकी इत्तेहादियों ने वाइट हाउस से राबता करके तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर दिया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुतअद्दिद हुकाम का कहना था कि ट्रंप ने यह भी महसूस किया था कि ईरान पर हमले एक बार की कार्रवाई नहीं होंगे, बल्कि उसके नतीजे में मुआशी बहरान, वसी जंग और मशरिक़ वस्ता में तैनात 30,000 अमरीकी फ़ौजियों के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे। ईरान में मुजाहिरे थम चुके हैं। इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम की बंदिश के बाद दुरुस्त आदादोशुमार सामने नहीं आ सके, अगरचा हमले मौखर कर दिए गए हैं। ताहम ट्रंप और उनके मशीर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। USS अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया है, जो इस वक्त बहिरा जनूबी चीन में मौजूद है और एक हफ्ते से ज़ायद वक्त में ख़ित्ते में पहुँचेगा। ख़ित्ते के अरब ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर वाशिंगटन को पैगाम दिया था कि फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज़ किया जाए, क्योंकि इसके असरात पूरे ख़ित्ते की सलामती और मईशत पर पड़ सकते हैं। इसराइल ने भी अपनी दिफाई तैयारियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए अमरीका से हमले मौखर करने की दरख्वास्त की थी। हुकाम के मुताबिक आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई की दोबारा मंजूरी का मौका मिल सकता है। व्यूअर्स, आज ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये आलमी ताकतों का इम्तिहान है। ट्रंप कहता है नई क़यादत लाने का वक्त आ गया है। ईरान कहता है हमारा लीडर कौम की जान है, और दुनिया खामोशी से देख रही है कि कौन पहला कदम बढ़ाता है। अगर खामनेई को निशाना बनाया गया तो ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं होगा, ये पूरे मशरिक़ वस्ता को आग में धकेलने के मुतरादिफ होगा। फौजी बेड़े आ रहे हैं और फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। ये जंग अगर शुरू हुई तो मीज़ाइल सिर्फ सरहदें नहीं तोड़ेंगे, निज़ाम तोड़ देंगे। सवाल अब भी वही है, क्या ये सब दबाव की सियासत है या तारीख़ का सबसे ख़तरनाक जुआ? आप क्या समझते हैं? क्या ट्रंप वाकई आखिरी हद तक जाएगा? कमेंट्स में राय दीजिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।